الفاتحة. استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. استغفر الله العظيم لي ولوالدي بالحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي بالحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة لحضرة سيدنا الإسلام وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم لأصحابه وإخوانه والمرسلين ولأصحابه أزواجه وأنصاره وذريته أهل بيته أجمعين. ثم إلى سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وحمزة وعباس وسيدنا حسين وحسين والعشرة المبشرين والتابعين والتابعين ولهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى سيدتنا فاطمة القوم والجلبة والجنة سيدنا وسلم وسيدنا محمد الكبرى عائشة رضي الله تعالى عنها سيدنا علي سيدنا محمد سيدنا سيدنا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله منشئ الخلق من عدم وصلاة على المعترف القدم وصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا موضي وسع الكرم صل على من حل في الحرم محمد المصطفى محمود في الكرم يا من تذب ضيران بذي سلام من جسد من جرى ببغلة بدم أنهبت وأمد القوم بالماء من عدم فما لعينك إن استنقفا دوام لقلبك إن تستسقي يحسب سبو أن حب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرب لولا الهوى لترك دمعا على العالم فكيف تنكر حبا بعدما شهد به عليك عمر الدمع والسكن واثبت الخيط عدتي وعدت مثل الفخر علاقتك والعالم نعم صارتك من نحو فاوكني والحب يخترق اللذة بالألم يلهي بالهوى نمضي معذرة مني إليك ولو صوت لم تدل عنك عالي السر بمستتر على الوشاة ولدى بمنافي معدن فلك أسمعه إن المحيط عن الذل بوصف من التعب نعطي شبي في عدل وشبه بعد بالنهي عن التهم فإنها بسلم تعرض من جلك لنذير الشيخ والهرم ولا يعد من الفعل الجميل كرم على نبيرة غير منتشم الخضوع على المغني موكل كتبت سيس أبدا لي منه بالكتب ولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم رب راتك ما من هوايتي كما يراد
الخيل بالنجوم فلا تهرم بالمعاصي كشهوة الطعام يهوي شهوة النهم ولا تقتل من شمت على بردا إن تبقى يا واسم بصر وأدر تواليه وإن الله تولى يسمي أو يسمي ورعيا وهي بالعظام سائلة وإني أتت المرء فلا تسمي كما سنت لذة للماء قاتلة بحيث لم يدري أن شرب بالدسم وشدة من جوع ومن سمع ضرب مغمسة شر من التهم واستغرق الدعاء من المعارم والتقلة الندم وقلب التوشت وعصيم وإنهما أحدك فبتهم ولا تطع قسما ولا حكما فأنت تعرف من القسم والحكم يستغفر الله من قلب لا عمل تقدس به نجا لذي رقم يا من فرقت به وما استقمت فمقال لك استقم ولا تزودتك نافلة ولا أصلي سوى فرد ولم أصلي ولا يصلي وسلم دائما على حبيبك خير خلقك يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما على كرم ظللت سنة من أحيا الضلال إلى اشتقاك كما ضرب ورم وشتم من أنشاء قوة وتهج الحجارة كسر متربى الأدم ورودا جبال شمس عن نفسه فأراها أيما شمس وأكد نسده بها الضرورة وإن الضرورة لتعدو على الجسم وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة له لا تخرج الدنيا من العدم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من رب ومن عجم نبينا الله فلا عام والرفيق إلا منه ولا نعم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أهل من الأهوال دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون به غير منقسم فكالنبي خلق ولم يدانه بعلم ولا كرم وكلهم لرسول الله ملتمس وقلبنا أورش من الدين وواقفون لديه عند عهده الحكم فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفى بمنبر النسم منزه عن شريك بمحاسنه فجوهر الحسن به غير ضحكة بذا مدعى فسار بنبيه وقم بما شئت من نبي ومنتكب وسبل ذاته ما شئت من شرف وسبل قدره ما شئت من علم فإن فضل رسول الله ليس له عبد فيغرب عنه ندق ولو نسبت قدره أيده عندما يصفه حين يتدرس الرمم لم ينتهي بما تعي الأوطان به حسنا علينا ولم نرتب ولم نهي عن الورى معناه فليس يرى القرب والبعد منه غير منفحم كشمس تظهر للعين كعود صغيرة تقل تربى من أمام وكفى يدخل في الدنيا حقيقة كأنيا تسلوه في العظم فما ضوى بأنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وكل أن يدرس القراء فإنما تصلت من نوره به فإنه شمس فضل الكواكب ويضرن الأنوار في الظلم أكرم بخلق نبي سنه خلق بالحسن مشتمل بالبشر والتسم كزر بتعرف والبر بشرف والبر بكرم والدار بهمم كأنه وهو فرد بجلالته في عسكر حين تلقاه وبالعشم كأنما اللؤلؤ المكنون بصلب بعد نعمتك منه وهو التسم الأطيب يعدل القلب
لمنتشك منه ومنتسب مولاي وسلم دائما على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى سعى الكرم ابنا مولده انت بانصره اطيب مبتدا منه ومبتدا يا متقى سبيل مرسل لهم كتنذر بحلول الفرس والحكم وابتغي وعلو كسرى وموت كشمس عاصم كسرى غير مرتيب والنار قابلة الأنفاس بالنسب عليه والنار سوي العين سدم وسهزا وتأمدت بحيرته ورد والدها بالغير نظم كأن بالنار ما بالماء من بلل الحسن وبالماء ما بالنار من ضرب والجن تحتف والأنوار ساطعة والحق يظهر بمعنى ومن كلام عم وصام فعلا البشر لم تسمع مالكة الإنذار لم تسمع بعد ما قال الأقوام كائنه بأن دينهم المنجد يقوم وبعدما عينوا من شعوب مقدد وما في الأرض من صدد حتى غدات تارك الوحي هاتي من الشياطين يقوم إسلام هاتي بك أنه أبطلوا براءات وأسكر بالهزم رعد الروح من الذنب بعد تصبيه بفضله بعد المصدق من عشق والتائب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم جعل دعوتي المشاء ساجدة تمشي إليه على تقدنا قدمك أنت سطرت لما كتبت ورعوان ذلك القتب اللقب مثل غمامة النسر سائرة تبكي عرى وقزل الهجير حمي أبسط بالكبر المنشكين له من قلبه نسبة مبرورة قسم ومحوى من خير ومن كلام وكل ترد من الكفار عنه ومن وصدق لن يرم وهم يقولون ما بالغريب النار من الحمام ودن العنكبوت على خير البري لم تزد ولم تحوم بقية ونعم ضعفت من الدروب وعن من الأطم وسمن ترضم واستجرت به باللوان تجي ولم منه لم يضم ولا تفت الدار اليدين لسلامة ندى بالخير من سالم لا تذكر ويمر يهوئن له قول نداء بالعين من اليمن وتبكى حين بلوغ من نبوته وليس ينكر به حد مغترب تبارك الله ويكذب ولا نبي على غير وانتهى من القرآن وصفا باللمس وحده وأن من قريبا من ركة الأمام وعيا السنة شفاته حتى عكا كرة من أسوء الحرم بعرض يدخلت بالطاعة من اليد أجلا من العارف مولاي صل دائما أبدا على حبيبك وقال خلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا فمضى وسع الكرم دعني ووالي يا آية الله ظهور ظهورنا ورد على أدم بدر يسد حتى وهو منتظم وليس ينقص قدر منتظم فما بدا على أمانه لما به من كرم الأخلاق والشيم أن يضحك من الرحمة مهندسة قادمة صفة المصف بالقدم لم تنتهي بزمن وتخبرنا عن المعاني والنهر من المتدين ففق كل معجزة من النبيين على التدم وحكمات فما يمكن من سوائل الانشقاق ولا يمكن من حكم معرفات كنت إلى عدم رب العدل العادي يا مكيا من رد البلاغ ودعوى معارضية يد الجميع للعالم لا معاد كما الكريم مدد وفوق جدره بالحسن
والقيام فما طعام ولا تحصي عجائب ولا تسام على الإكتاب بالسام قرت بها فقلت له لقد زبرت بحمد الله فاعتصم انتقها عقبة من عر لجا في البردها شجب كأنما العرض جوده من الأوساد وكالأمم وكالصراط وكالميزان معدلة والقسط غير بالناس لا يقوم الجبال لحسن الرعي وذكرها تجاهلا وعين الأدب الفاحم كذكر عين الشمس من ربات ويذكر متمما من سقط مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك مولاي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا وضيع واسع الكرم يا خير من يمام العبون ساعته وفوق دون غير الرسم ومن هو الآية الغر لمعتبر ومن هو النعمة المنبل معتدي بسرعة من قبل الإله كما سرى البدر بالدين من الظلم وبالترك إلى منزلة ربك وسن لم تدرك ولم ترم وقد تبان جميع الأنبياء بي ورسله بمقدم على قدمي وأنت تارك سبع اتفاق به كنت به صاحب العالم حتى إذا لم تعد شمس واستبق من النور ولم كن والتنم تقول لما قم بالإضافة مثل مفرد العالم كيف تقول سبي وصل أي مستدير عن العين وسر أي مقتدر وقلت قل لما قل غير مشترك وجزت قل لما قم غير متدعم وجلب قل تابع مرتبع وعز إداركم قل تابع النعم بشر لدى معشر الإسلامي لنا من العين غير منهدم لما دعا الله داعنا لطاعته بأكرم الرسل أكرم الله يصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا وضيع وسع الكرم رعى القلوب الميدان دعوة تديك نبت أجمل قبل ونبي ما سبيا الكرم بكل معترك نتعك بالجنة على آدم والدبيرا كدوا يغبطون به شاشالا مع الإكبال والرقم يضمد الليالي لا يدرون عين كتابا لم تكن لليالي أشهر الغرم كأنما ضيف حل ساعته بكل كون إلى نحن العلا كريم يقرب رقم ستة سابعة يرمي بموت من الأبطال مرتدب من كذب لله معتصب يسلب منتصب للكفر منتهب حتى غدات ملة الإسلام وحيي لبعد غربتها وسلة الرحيم مقولة البلد بغض خيرها من خير بعد أتيت ولم تئنهم الجبال وسل عنهم صالبهم فجر آلهم بكل منتدب وسل هدى وسل بدر وسل وهود وسل عام لهم من الوقف المسدرين يدهم رمضان ورد من العلا كل مسود من الإمام والكاتبين بسم ختما ترك قلبه فجسم غير عجب شك سلاح لهم سمة معيد والود يبتد بسمع السلام طول إليك رياض هم فتسب سام الأكمل كلك بكأنهم بظهور الخلق ضرب من شدة الأدب من شدة العزم طرق قلوب عدم بأسهم فما تفرق بين الفهم والبهم ومتقوا برسول الله نصرته ذكره في أيامها تجري ولا ترى من ولي غير منتصر به ولا من عدو غير منتصر محلهم نته بعز منته
مع الكل في أدمك جدلت كلمة الطيب بيده وكان قسم القرآن بالختم في العلم بعلمه معجزة الجاهلية والتنبيه باليتم نمضي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بالمقاصد اغفر لنا ما مضى وسع الكرم قدمته في مدين استسكن به ذنوب عمر مضى في الشعر والقدم كالندى يتباع نخشى وكيفه كأنني به بهد من النعم عظمت ويصيب علتين وما حصلت إلا على السفي والندم فيا خسارة ناس في تجارتها لم تشتري بنبي الدنيا ولم تسمي من يبني أجله بالموت عجله يا بالله والغين في فاليوم بسلامي أتي الأمام علمني متوكلين من النبي ولا حملني وصارفي فإن لي ذمة من بدايتي محمدا وهو الخلق بالذمم لم يكن في معاني الأوقات بيدي وإلا فقل يا زلزلة القدم وسوء أن يغرب الرجم كرمه ويرجع الجار منه غير محترم ومضلة تؤام كريمة منحه ويدعو لخلاة غير ملتزم ولا يفوت الوداع إنه ينتعبات إن الحي يحدث أزهر في الأكم ولم نولك زورة الذي تتبع يد زهير بما أثنى على غريبه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم خلقك لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث العميم وليتك رسول الله جهك به إذا الكريم تجلى باسم منتقب فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك العلم اللوح والكلام يا نفس سنغنطي من زلزلة عظمات إن الكبائر في غفرانك الأمام لعل رحمة ربي حين يحسبها تأتي على حسب الجزل والقسم يا ربي ويا رجائي غير منعكس لديك وجه الحساب غير منحرم يا ربي بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وتمضي عبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعو الأول ينهزم وجلس في الصلاة منك دائمة على النبي والهل ومنسجم والهل وصحبه ثم تبعين له أهل التقى والنقى والعلم والكرم صار عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم ورحنا عن أدبات البدر حصبا وأكرم العز عاد العز بالنوم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر الله لكل المسلمين بما يطلبه في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة حرام واسمه قاسم من أعظم القسم وهذه بردة المختار قد ختمت والحمد لله في بدء وفي ختم أبيتها قد أتت 60 مع 100 فرج بها كربلاء يا واسع الكرم أبيتها قد أتت 60 مع 100 فرج بها كربلاء يا واسع الكرم أبيتها قد أتت
ست مع 200 فرج بها كربنا يا واسع الكرم يا ربي واغفر لقارئها وسامعها بحسن خاتمة يا منجي الأمم والمسلمين جميعا كلما تريد من تذكر جيران بالسلام. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله والصلاة والسلام عليكم يا أنبياء الله وعلى آلكم وأصحابكم أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا الذاكرين حمدا الشاكرين حمدا يوفي نعمه ويكافي مزيدا. نحمدك على جميع نعمك ما علمناه منها وما لم نعلم ونشكرك على جميع نعمك ما علمناها منها وما لم نعلم. وعلى كل حال اللهم يا محول الحال حول حالنا والمسلمين أحسن الحال. يا اللهم يا محول الحال حول حالنا والمسلمين أحسن الحال. اللهم يا محول الحال حول حالنا والمسلمين أحسن الحال. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأحزابه وأطراده وآل بيته أجمعين. اللهم اجعل ثواب ذلك في صحائفه صلى الله عليه وسلم. اللهم آته الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة الرفيعة وبعث المقام المحمود الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. اللهم احشرنا والحاضرين في زمرتي وامتنا على سنتي واستعملنا بطاعتي واوردنا حوضه واسقنا من يدي شريفته شربة هنيئة مريئة لا نضر بعدها ابدا. ثم في صحائف ابه واخوانه من الانبياء والمرسلين والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين. ثم في صحائف اصحاب الهادين المهديين والراشدين والمرشدين ذوي القدر العلي والفخر الجليل سادتنا وأئمة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى وعلى سمع صحابه السبطين شهيدين المكرمين ابي محمد الحسن وابي عبد الله الحسين والعم الشريفين عند الله وعند الناس ابي عمره حمزه وفي الارض العباس والابصار والمهاجرين وازواجه الطاهرات امهات المؤمنين وجميع الصحابه والقولات والتابعين والتابعين التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين والاربعه الائمه المجتهدين المخلدين في الدين والاولياء والشهداء والصالحين خصوصا بمنشئ هذه البرده سيدي شرف الدين محمد البوصيري. اللهم انفعنا ببركته في الدنيا والآخرة. اللهم انفعنا ببركته في الدنيا والآخرة. اللهم انفعنا ببركته في الدنيا والآخرة. ثم بصحب أولياء الله تعالى جميعا من أقطاب وأنجاب وأوداد وأبدال ورجال من وقسم مشارق الأرض إلى مغاربها أينما كانوا وإنما حلت أرواحهم يا رب العالمين. اللهم انفعنا ببركاتهم وانفعنا من نفحاتهم وامد لنا من امدادهم وعظم من لحظاتهم وامد علينا وعليكم وعلى المسلمين من بركاتهم ومن بركات علماء المسلمين الطاهرات في الدين والدنيا والاخره انك على كل شيء قدير برحمتك يا ارحم الراحمين. ثم في صحائفنا وصاحب الحاضرين والسامعين ووالدنا ووالدهم وامواتنا وامواتهم واموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مغفورا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا حوالينا محروما ولا معصوما ولا عمل بك ما ترهب اللهم بفضلك مسيئنا لمحسننا ومحسننا لعالمنا وعالمنا لعاملنا وعاملنا لمخلصنا وهب لنا جميعا بمنك وكرمك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله واقبض عليها غير مفتون ولا فاد ولا مغير ولا مبدل يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Kepada para jamaah baik lalakian ataupun bibinian, kami menyaruh sabarataan mahaul abah kami malam ini, itu Guru Darmansah bin Aminah, menyaruh sabarataan acaranya mulai imbah maghrib. Pertama membaca Yasin, Maulid Habsyi diteruskan dengan nasyid. Insyaallah kayaknya nasyidnya dipimpin oleh Guru Tamami dari Sekumpul. Jadi dicaruh sabarataan. Astagfirullah. Astagfirullah. Hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi kiram sayyidina. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى ونفعنا به بجميع علومه في الدارين آمين. Boleh sedikit lah. Walis-sa'idi salasu alamatin. Halaman 14 sedikit 2 baris saja. Halaman 14. Walis-sa'idi salasu alamatin. Ya Ali walis-sa'idi salasu alamatin. Wahai Ali minan tuku. Jar Nabi nih. Itu bahasa kita lah. Orang yang beruntung itu ada 3 tanda alia. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Lalu di dalam tafsir yang bernama tafsir Jalalain, arti muflihun itu al-faizuna fil jannah an-najuna minan nar. Itu sebablah untung maknanya. Nangaran beruntung atau selamat, mereka itu masuk ke dalam surga dan lepas daripada api neraka. Itu nangaran beruntung. Itu menurut tafsir Jalalain. Wabil akhirati hum yuqinun. Negeri akhirat meyakinkan mereka itu. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Lalu tafsir muflihun al-faizuna fil jannah an-najuna minan nar. Jadi kita ini jangan masuk surga mati gitu belum lagi. Nah, itu kita nggak ada orang beruntung itu masuk ke dalam surga lepas daripada api neraka. Itu arti daripada beruntung tadi. Nah, ada sini tandanya kita alia. Pertama, kutun halalun. Halalun itu jadi naat. Si kutun itu jadi khabar kalau lah. Walis sa'idi salasu alamatin kutun halalun. Pertama, pemakan nang halal. Wa mujalasatul ulama'i nang kedua alim orang beruntung itu semajlis lawan orang alim. Lisa'id jar majur berdahulu lah. Asalnya kutun ya lah halalun lisa'id gitu asalnya lah. Nah, jadi kabar jar majur jumlah lah. Anu jumlahnya lah jumlah jar majur tadi. Anu jadi badahulu tuh jar majur taksis keluar aja lah. Nah, itu di nahu sampai kita pikirkan nahunya adalah wa mujalasatul ulama'i semajlis lawan orang-orang alim. Kita dudukan lainnya
kan kitabnya ini kitab orang alim kalau lah, pengarang ini orang alim kalau ya kita nak ini dudukan paling sejam dudukan gini ya lah. Nah tontonan atau tengah 2 jam sudah ulun padahkan salam guru bangel belajaran 4 jam mulai jam setengah 7 kurang lebih sampai pada hari jam setengah 12 4 jam setengah anggaplah 4 jam kita 4 jam lah guru bangel maksudnya afdan. Namun kita padahkan salam sudah bilang 4 jam insyaallah banyak yang gugur pulpen. Pun 4 jam kita. Saya dengan bulik sudah dulu jago nih. Kenapa? 2 jamnya sudah semuanya. Kenapa? Karena hobinya guru bang itu ilmu lawan ibadat. Itu bang kita pun pondokan ini kan sampai 4 jam sudah. Basar belajar mata pura pengajian basar lah. Basar anggaplah jam 4 mulai jam 5 sampai setengah 6 3 bi kitabnya lah berapa sih jam setengah aja kalau berarti 2 jam setengah lagi lah sama guru bangnya lah itu kan 2 jam setengah itu sudah 3 kali apa batis belisah sudah 1 jam setengah aja nya karena hobinya ilmu ibadat ya mujalasah arahnya ya artinya semajlis ulama tadi wassalawatul khamsu sholawatul khamsu ya kayak banu tuh khamsi hanya kada balik belam ada orang bang mana di tambah kanyar kamu tahu lewat tambah masjid pantai tuh ya kanyar apa angin tapi sekitar 5 harinya ada istighfar maghrib punya bolehnya mendengar rancak pendengar aja mendengar astagfirullahaladzim min kulli dzambil ya dzambil azim aku rancak mendengar nyaman aku udah sambil behira aja deh sambil behira mendengar apa dong jambil teh aku korek talingannya guru rasanya koreknya tadi surang kanong salahnya inyan ini kan neng baca jambil atau jambin kah asabak korek talingan yang dengarkannya soalnya jambil juga rasa perasaannya sudah turun habis sembahyang maghrib dan para kiai sering nyaman dengar betakun dah jurang di jurang kalau pindah aku salah dengar salah dengar mau dengar di mic jurang ikam tuh baca jurang jambin kan jambil kan jambil salah nyelung pada patuh kan orang itu cuma rancak bang di situnya kayaknya menyahuti jambil aja nah pas kalau berarti talinga tuh pas aja nek pas aja tuh maaf jurang lah lamun jambil itu jurang anonya jurang kuli itu alamatnya idopat nah idapat jurang kada boleh non alif lam tak kumpul mudah pilahin kada boleh berkumpul sampai hari kiamat. Nahunya salah jurang kayak apa jurang ahli nahu tetap kada buka rubut tadi pang iyalah jar sudah dah matur nih bilanya maasi nih nah akan datang nih pas nih jambin nih dengan rasanya banyak istighfar astagfirullahaladzim min kulli jambin pas mana nah mantap tuh dalam hati coba jambin wah ini ambil jambil jadi menagur orang tuh begamat lah jangan tapi keras benar kalau pindah tamparnya hanya wah ini alhamdulillah ampi jambil aja nyatakanlah yang melenang jambil nih jambin idopat lawan mudhof itu kada boleh di alun alif lam ta ka alif lam kada boleh dipisah kan jambin itu mudhof ilaih alif lam tak kumpul kada buka rubutnya bakalahi nanti kada bakuran gitu nah sudah sampai alhamdulillah mau jadi tagur ya kanya mengaras tetap jambil aja kanya mengaras ini naatnya lah wassalawatul khamsu dan sembahyang 5 waktu lamun kada uzur dikatakan ma'al imami beserta imam sekung laki sekung bini mun bini pang alim bener nang bini tambatan Darussalam nang bini laki-lakiannya tambatan SMP atau SMA kah bolehkah jadi imam si bini-bini tetap kada boleh kalau kayak gini sama tang alim laki-lakinya kada sakupu kawin nih laki-laki SMA tamatnya lain kalau nih katanya pahamnya nah bini-bini bagus bacaan deh lalu jadi imam tetap kada boleh kada soh imamnya nah kita beserta imam nyatakan salam lah ingat salam hendak salamat semalam 4 macam ngata sah bulan tadi lah ya kan jarsi Imam As-Samarqandi kan nah mana ingatnya ilmu itu dibuliki kau 1000 kali jar 1000 kali dibuliki mun lagi lah 2 kali aja bisa kada ingat 4 macam hendak selamat masuk ke dalam kubur pertama sembahyang 5 waktu berjamaah ya kan mengada uzur teh
Nah, sakurang-kurang sembahyang lah, bisa sembahyang dulu bujur-bujur 5 waktu. Nah, pas waktunya nih. Nah, nang kedua semalam baca Quran, ya kan? Nang ketiga semalam bersodokoh. Nah, nang keempat semalam banyak membaca tasbih. Nah, pas 4 macam itu. Lamun 4 macam ini sembahyang kada, baca Quran kada, ya kan? Kemudian basodokoh kada, membaca tasbih pangulir, bisa meledak tuh kuburnya. Kita mau sudah bersyariat begawi nah kita apa boleh buat lagi? Itu terserah Allah Ta'ala aja sudah. Jangan kita begitu terserah Tuhan terus. Ya mau sebuku aja deh. Biar sembahyang ya belum tentunya masuk surga aja. Ya dan ucap gitu. Wah biar berhimat kelanggar ke masjid aja. Belum tentu masuk surga aja. Jadi ujar ulun nang kada ke masjid kada semua itu nyata neraka jurang. Sarik banenya. Bilang liwar juga lah. Gawian tuh nyambut orang ke masjid ke kelanggar sambatinya. Belum tentu aja, bujur belum tentu, namun nang kada jurang makin ya ini tuh rasanya nyata aja pun jurang rasanya tuh. Nah, jadi jangan kayak itulah, karena baik bocap nang kayak itu. Ini ada pula ulun dengar kabar informasi inilah babinian orang tua aja kalau zaman dengar itu, maka di kampung ulun nih, cuma kada di Martapura orang tua aja jar bocap ini, nang melaporkan ini ke rumah ulun, murid ulun juga. Para ke rumah inya orang tua ini bocap, napa garangnya jar ulun tadi, anu guru aja, orang tuh gede tuh hajar babinian, salinya bocap guru aja, di jamaah nih lan babinian juga nih, ya orang kada mengaji kada orangnya, jar, nang biarnya mengaji jar, ya ibadat sembahyang jar, berhimat jar ini teh, banyak dalam kubur banyak mati dia makan cacing gue jar han, umah jurang leh, karena di agama sama nini itu leh. Makan cacing juga jadinya, Sidin. Berarti Sidin tuh kada percaya amal ibadat tuh. Ya kalau orang baca Quran ya lah, kan ada kalau di kitab tuh la taqulul ardu jisman lin nabi wala li alimin wala li qari Qur'anin ya kan. Apa wala-walanya tuh banyak kan. Kada hancur dalam kubur ya kalau orang alim para nabi-nabi orang alim ya kan orang alim kada hancur juga dalam kubur orang yang baca Quran kada hancur dalam kubur Sidin tuh kada percaya soko bukan Sidin bilanya masuk ke dalam kubur dia makan cacing juga putingnya Sidin tahu cacing dia soko Sidin nih karena tahu orang bakar rambat karena tahu Sidin mau bakar mie bujur lawas pang ucapnya itu sudah mungkin sekitar 4-5 bulan dari depan kalau sudah setengah tahun buat aku ini kesirnya dapat ini itu sehingga sebenarnya dengar juga bang Sidin itulah jangan diturutin lah kayak itulah karamat tuh karena tahu Sidin makan cacing dulu Sidin itu jangan umpat kayak itu kita lah nah sudah tadilah sembahyang 5 waktu beserta imam ya Ali wahai Ali walil mu'mini salasu alamatin orang beriman tuh ada 3 tandanya yubadiru badara yubadiru mubadaratan yubadiru bersegera alia fi taatillah di dalam taat kepada Allah ya kayaknya ke masjid tuh bersegera cuma kan kalau jam sungsung benar gue pindah parat pulang duduk sungsung masjid hari Jumat ya kan jam 9 sudah ada nah pas sekalinya kami ini bakali Hati-hatinya sedang aja lah kita lambat cuma lamun keparakan rumah rajin kebiasaannya hari Jumatnya komat hanya turun ini kadang menyinggung ada nang para rumah lah dasar bujuran bilanya para rumah apa yuk urasan bila orang para ke masjid para kelanggar jarang ya susung datang jarang ada orang sudah susung cuma kamat itu anu panglay orang itu aja anu menurut masing-masing malah nya ada nang Allahu Akbar nah di sekumpul itu berdirian sudah kamat nih itu bagus caranya di sop rata sudah alah itu anu yang pertama kaulnya nih itu afdal Pak ada juga yang sunat berdirinya ketika qad qamatis salatu qad asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah berdiri sudah nomor 2 kaulnya yang ketiga qad qamatis salatu qad qamatis salat ya tarim gad mati salatu gad mati salat rabbikal mugallaq ya gad mati salatu gad mati salat itu yang ketiga berdirian gua rasanya iya anu makmum nih nah ada yang keempat kaulnya limbah hayalah sahih palahnya berdiri jan hayya ala salati hayya ala falah berdirian sunat ada kaul yang pauncitnya pahabisan Allahu Akbar la ilaha illallah hanya berdirian
Nah, ini nang pauncitnya nang pangoler ya itu tuh. Nang pangoler jika digawil orang kasih berdiri jurang. Aku mabel kaul na kalima. Ya, itu lima buting kaulnya. Iya raminya pikir nilai. Macam 5 kaul tadi pendapat lah. Nah, sudah tadi. Itu pikir tak. Nah, kita ambil kalau jalan hayya 'alal sholati hayya 'alal falah. Nah, itu kita ambil. Itu sedang tak. Lalu berdirian. Ini kan sudah tuntung kamat digawil-gawil ya tuh kada mau aja berdiri makanya ngantuk kurangnya. Kartu tahu berdiri itu terakhir. Nah, bersegera di dalam taat kepada Allah. Ijtanaba yajtanibu. Wah, jangan bahasa kita menyebut tasarif lah. Wa yajtanibul maharima dan menjauhi ia seseorang itu akan segala yang haram. Dijauhinya. Yajtanibu tadi. Atop kepada yubadiru. Atau PL kepada PL. Di dalam kitab Alfiyah wa'abukal PL alal PL yasah. Ya kan? Ikam atapakan PL kepada PL boleh aja. Munato anak tu tabiun mutimun masabaq biwasmi awas mima bih talaqqa. Oh, tu naat ya nang anu Habibullah tah. Badal kalau lah Habibullah tu badal tah. Allahumma salli ala Muhammad itu 7 orang kata Rasulullah ya Rabbi salli alaihi wasallam Habibullah. Ini kena dilanggar di masjid Sekung Habiballah Sekung Habibillah Sekung anu Habiballah 3 bacanya habisannya bakal lahinya. Itu juga bacaan Habibullah aja kan sudah kayak bahari juga. Ini jadi badal bang itu. Wal muradu bil badal at-tawdih wa taukid ya. Dalam kitab anu mutammimah atau kawakib anak-anak jelas keterangannya tuh. Dikehendaki badal itu at-tawdih wa taukid menyatakan dan menguatakan itu juga orangnya ya Muhammad itu juga. Kenapa ya Rasulullah? Bujurnya kalau Rasulullah. Tadi Habibut ini 7 orangnya ya taukid tahun deh tadi. Sudah jadi pedagang jorang sorokan jarang orangnya ke rumah kita. Anak betakun itu jangan di HP kita. Sidin membahas, namun di HP orang kita kebin habis pulsa kah. Kartuntung papandir, di rumah nyaman yuk kesin tangan ke rumah ulun. Sidin membahas. Habibullah aja nempasnya bujur aja letakkan jurangnya Sidin anu pang kada mau ke rumah. Sampai ini kada mau ke rumah Sidin. Dia apa nak menerangkan namun Sidin kada ke rumah. Ini Alfiyah ya kalau lah ini naunya ini nah nyaman paham ya Allah mun ragu-ragu ya nontonnya pakai karasan tadi dibulih aja lah. Nah sudah. Wa yajtanibu al maharima nang haram-haram tuh dijauhi. Wa yahsunu bagus. Kalau yuhsinu berbuat bagus. Wa yuhsinu ilaman asa. Ini berbuat baik kepada orang yang jahat. Orang berbuat jahat nih ya berbuat baik bang alimah ini Tuhan kada menolong ilahi kepada siman tadi. Ya Ali walisakhi bagi orang pamurah tu ali salah su'alamatin al-'atwu indal maqdarah nya memaafkan ketika kuasa membalas hendak aja membalas kawan jadi sanggup aja membalas cumainya memaafkan dasar nggak ada makdarah kuasa membalasnya kita memaafkan padahal kuasanya makdarah membalas dimaafakannya. Orang pasik nih teman ya kelipatan pasik sudah apa dibaikinya kayak itu juga. Jahati sekali sudah nih ada juga kayak itu jahati sekali sudah jangan. Ya kan apa aja lah. Mungkin kadihirani lagi orang pasik nih dalam kitab kita aja lah. Karena kelipatan sudah dibaiki kayak itu juga. Jadi jahati sekali kada dihirani lagi. Itu karena pasiknya ini ranai sudah. Ada juga itu pendapat ulama berpendapat karena salah dibaiki salah kada dibaiki maginya bebangetnya urina jangan dihirani rana kelipatan pasik pang orang itu bisa juga itu apa lagi nya mungkin itu apu kata dia nah ikhraju yalah atopnya apu tadi dan mengeluarkan zakat ikhraju zakati jadi zakat itu mudhaf ilaih mengeluarkan zakat. Ini zakatnya ada 2, ada yang wajib, ada yang sunat. Bila yang wajib tak zakatnya lah wajib kalau betampai orang banyak nah artinya aku berzakat nah bagus saja kan apa
supaya niat orang menuruti lamun nang sunat berdiam-diam aja gen ya kan memberi baras misalnya 5 liter lawan giran tah orang kadada kasih ya kan beri duit kah 100.000 atau 50.000 ini orang kadada bang. Nah bila bazakat 100.000 atau 200.000 banampak supaya orang melihat oh bazakat diopang di orang-orang itu tuh. Nah boleh aja kan apa-apa. Jadi zakat sodokoh sir diam-diam aja. Adapun sodokoh nang jahar arti jahar itu menampak. Sodokoh ini nang wajib tak disuruh menampak supaya orang menuruti. Mengeluarkan zakat. Wa hubbus sodokoti dan cinta bersodokoh. Anak tu na dipadahi bariakan anak lah. Bila ikam nukar gulaan kawadek bariakan kawan gina lah. Ni kada mamasan anak ikam lah. Nah, ni duit mama bari na abah bari na. Awas lah memberi kawan ikam. Aku catok kena kulik ke rumah. Kasihan kawan lah. Han, orang kada dibariakan gila dipatuhinya bersodokoh. Bagus gitu lah ya bisa anak buah tah. Hubbus sodokot. Karena terbuat tadi lah yang bersedekah tadi kan yang 4 macam nak selamat dalam kubur tadi. Ya Ali wahai Ali walil halimi bagi orang halim. Halim tu lambat marah. Marah juga cuma lambat. Kadang langsung aja tuh kada. Salasu alamatin 3 tandanya Ali. Sayyidina Ali lah menasihat apa Nabi menasihati Sayyidina Ali berasa balon kita juga nasihatnya Allah. Yang Sayyidina Ali itu anu di padakan Nabi nih ujar Rasulullah Sayyidina Ali ini mendengar Ali kamu tahu lah Ali barang siapa Ali anu kena mandi wajib tuh kada takubwe sahale rambut alia kan tahu lah kena alia gina tapi kadang kan kitab singgal pak andakannya lah kena alia Allah Ta'ala siram api neraka gina rambutnya itu apa kada karta pilangis kada tapi lilip banget mandi wajibnya banyak mandangar itu Sayyidina Ali nih ya nang cenah ka 7 begundul tuh nah jadi siapa ka 7 begundul Sayyidina Ali tuh kenapa ya karena keingatan Nabi ujar Sayyidina Ali ujar Rasulullah bilanya sahalai rambut kada tabaso ale kena rambut gitu lah disimbur Allah lawan api neraka takutan Ali mendengar nah dia nah hobi saya itu ketujuh bagundul tuh kisah jadi bagundul Sayyidina Ali mendengar kisah Nabi tadi. Yasilu, nah itu bisa baca kena, jangan kena ya yusolli salah bacanya. Yasilu wasala yasilu. Yasilu menghubungi ya seseorang itu si Halim itu man qatahu akan orang yang memutuskan dia akan dia. Nang sarik teh dikawaninya Bang Ali Joni. Apa yokti wa yokti dan memberikan ia man haramahu akan orang yang kada memberi. Orang kada membarinya dibarinya oh nah balasan kali lah biasanya membalas tuh ya Allah Tuhan kada menolong nih wayaku apa yaku malah terpakai bahasa sorf lah as-sarfu kal ummi apa an-nahwu kal abi was-sarfu kal ummi jar nahwu itu seperti abah sorf seperti ibu anak bisi anak harus kada duanya kada mau pang abahnya aja ada atau umahnya aja yaitu an-nahwu kal abi wa sarfu kal ummi wa ya'fu amman zalamahu dan memaafkan ya daripada orang yang zalim akan dia memaafkan. Nah wah inilah zalim banyak balar insyaallah pemerintahan wah ini Allah banyak nang zalim BBM larang Himat kita nih 4 demo di sini demo kan kah? Ya larang dia minyak. Ada kawan ngalih aja ya kalau ada kita baju hancur di Jakarta kalau baju hancur ya kalau siapa duitnya ya duit rakyat dipakainya pulangnya kada duit kantongnya kada itu nang gawatnya duit rakyat dipakai bubuhannya nang pemerintah makai pulang nang hancur itu habisannya minyak larang ya kalau hancur itu kada ada apa-apanya juga malah rugi. Cuma yang pentingnya kasih pelonjong kawan menukar sudah menukar kawan aman dah. Hidaur balik minyak punya ini lah mana lah di lino apa
amannya lah, nya getah main aja kalau. Iya berpanu ini lah di mana-mana unjuk rasa kan apa? Allah, iya pada kan jangan ulun rata nukar minyak di tambangannya di bison dari itu jangan daur-daur gitu ya kayak itu juga kan. Kalau dan hasilnya jujur malahan udah rakyat nih mina makin besakit kena kenapa ya bak kerugian dan kebaikan macam-macam ya Allah daur serah aja lagi pemerintah hendaknya bungulinya juga ya Allah lah hendaknya zalimnya juga karena pemerintahan ini zalimnya banyak sudah tuh cocok aja oleh pemerintahan tak kumpul banyak tak kumpul kalau lah di majelis dah arwah para aulia tuh kada mau hadir udah luar biasa duduk ke pemerintahan babuhan zalim-zalim itu babuhan sultan pemerintah duduk di majelis bangulitan kenapa hadir babuhan itu enggak juga makan duit orang nih kalau lah misalnya korupsi macam-macam itu seluruh ruh arwah para malaikat kada mau hadir dan luar biasa sarik roh-roh tuh kada mau hadirnya takuya sudah takutan menakan juga kebanyakan di bari baras ini apalah menang bujur artinya jangan zalim silakan jadi pemerintah tapi jangan zalim menzalim nang ini nah ya kan minyak tadi ada juga menakan minyak itu apa jar anu kada tahu jar pemerintahan DPR ya kalau bubuhan pengusaha aja nang tahu jar kada habar jar tahu bujur juga kah cagar politik juga kayak itu macam-macamnya sudah ini ya kalau nang zolamah ini aman zolamahu. Ya Ali wahai Ali wali sabur salah alamatin orang yang penyabar tu Ali ada 3 tandanya as-sabru ala taatillah sabar atas berbuat taat kepada Allah Ta'ala as-sabru ala taatillah was-sabru ala musibati sabar atas musibah as-sabru inda sodabatil ulai kerja sabar itu ketika kajutan yang pertama as-sabru alal musibah sabar ikam jar kematian anak surang balem lagi ini ada giliran gina lah giliran surang di balem kayak apa gina Tuhan kada menolong ya kalau lah kematian Uma ulun sudah kematian Uma sudah kematian Abah sudah kematian apa lagi kematian Dang Sanak sudah bisa mau waktu baca talakin tuh rasa rawan ya kuitan meninggal lah kuitan sayang bahari duluan kedua-duanya itu mati sebelum baca talakinnya bahari di kampung tuh rasa rawan ya kuitan baca talakin cuma kau menangis mau sambil menangis baca talakin bang hari benar cuma kau menangis سبحان من تعزز بالقدرة والبقاء وقهر العباد بالموت والفناء يبلوكم أيكم أحسن عملا وأن سعيكم سوف يرى كل شيء هالك إلى وجهه له الحكم وإليه ترجعون barawan jadi namun di Banjar tuh bahasa Melayu kan bahasa Melayu lambat mana lah sama lambat 3 orang nyanyi tuntung ya kalau lambat ulun di Banjar orang kayak orang di Banjar gitu bahasa ulun bahasa Arab orang Banjar bahasa Melayu setanam tuh di bahasa panjang benar apabila datang kepada engkau 3 orang malaikat orang 2 aja 3 apa gara-gara Melayu habis 3 ya datang akan engkau 3 orang malaikat untuk menggawil 3 gurunya 2 aja guru aja. Adapun yang ketiga tadi itu adalah malaikat palsu. Adalah malaikat palsu. Gurunya kan anak bakalah gurunya. Apa di murid nenek memandiri bertiga. Guru 2 jejer. Gurunya sarik. Yang bertiga itu adalah palsu gurunya. Belum diam ya sudah. Ada juga tuan guru pulang lagi waktu kisah mengisahkan Nabi nih anu ziarah artinya Rasulullah ziarah ke kubur Abah Uma, Qurannya belum turun lagi. Nabi ziarah coba, Nabi kan baca Yasin, Quran belum turun. Soalnya guru tadi berkisah, maka guru nih banyak bisi murid. Maka Rasulullah nengai baca Yasin, surat Tabarak. Jadi nang dihiganin bisiki, gurunya Quran belum turun. Mau support mana gurunya? Itu satu kaul mengatakan turun 2 jalan gitu. Gurunya kadang nyaur jadi guru nih pentolok kan mau kalah kan ya sama ingat baru bisa dop ya budi digigit ulur aja orang ularnya ulur
Budi digigit ulur. Orang itu lah, budi digigit ular itu olehnya ulur. Jadi jari murid yang terpintar sedikit ada nang kelas 1 SD tah. Namanya pintar. Guru jar, salah gue ulur. Mau wani nyalahkannya. Nang bujur gue ular jar, bujur aja nang ngajar. Cuma ulurnya kakaknya artinya hon ya Allah. Ulur kakak ular nang. Iya kah guru jeruan ya Allah. Hakun jadi bunguli gurunya. Ya kelas 1 aja banyak. Adalah kakak ular adalah daripada hak anak makalah dari gurunya. Ini ulun ijazahkan lawan pian. Kalau ya kita berkisah gitu mulang. Kisah ulur do ular dah deh. Hujan hari terkait labat ya Allah lah. Membaca ya latif janganlah musim hujan nih punya. Ya ada pondokan di pengajian di Martapur bebinian ya dulu pondokan bayi latifan bil ibad harinya musim hujan. Arab labat hujan. Bebanjir. Ya latifan bil ibad waltub bila wasqil bilad. Hujan hari lat ya Allah. Dasar hujan juga tadi. Iya tah ya nang bebanyak tuh hujan belabat. Pundukan baca syair ya latifan bil ibad. Harinya musim hujan. Orang baca sesuai kan syair itu sesuai juga tah. Ibatan kemarau. Ya latifan ibad ada papanya kemarau, Pak. Wasabru ala qadaillah dan sabar atas ketentuan Allah nang alih babinian makai binian lah. Gue ngalih bener babinian makai ini. Enggak ada Tuhan yang menolong. Sabar atas ketentuan Allah. Ada yang kita baca apa nama lakib sama apa bacaan itu? La tugadir hammak magudir yakun. Oh ya, la tugadir hammak magudir yakun. Artinya bila sudah ditakdirkan kada ku apa-apa lagi. Ya, lamun di sini memakai nah, sanggup memakai pak. Sudah takdir kalau apa-apa lagi bini lain. Dengar juga. Ada kalau dipapai lagi lar takdir magudir yakun je. Takdir magudir yakun. Pamalahu min mapar magudir je. Ya kita ada kalau lagi bukan ditakdirkan tuh ada kalau lagi lari. La tu kasir hammak magudir yakun. Nah itu. Ya itulah terbangnya nyaring gitu. Suara penyaringnya pulang. Pasta berusuk sari kamu. Palakal hamdu ala ma qadait. Ya kita subuh nih, apa ini tah? Kunut kah? Palakal hamdu ala ma qadait. Ya Allah lawan pian jua pujian nang pian sudah takdirakan, pian tantuakan. Ulun memuji pian nang pian tantuakan ujar imam. Semeng subuh baca nih. Sekali imam banyak turun hilang sandal imam. Bangsat ini jarhan ya Allah. Ya bisa kan diinget ya. Halt sahabat bangsat sekalinya. Oh mas siapa menyuntan sandal pun ini jar. Awas mau dapat begini jar. Hanyar baca palakal hamdu ala ma qadait. Namun Tuhan kadang menolong halih. Tapi lamun Tuhan menolong buat anu aja. Wah aku tadi baca lah pelak hamdu ala qadait. Pas aja hilang handal ku dijar. Nyapin mun baca tuh nyaman cuma terjadi itu nah kita suai kadang kan lawan ucapan kita tadi itu. Ya kebiasaannya nggak ada tahan tuh apa ya? Lawan takdir nggak ada tahan bini-bini kah laki-laki kah? Nggak ada tahan aja entah. Jawaban biar lah. Lawan takdir ya kada tahan jen. Anak kan nakal napakah? Nggak ada tahan tuh abahnya ke umahnya kayak yang ada panahanan. Pian jawab seorang aja lah. Lu kada wani jawab akan nah. Kalau pindah sandal hilang bulik. Kada tahan bilanya anak tuh nakal siapa aja. Cucuk gini jar. Namun maabah gini jar. Oh. Jar siapa cinta maabah jar. Hujan yang bini pada sama aja. Ya kan kada beda dua kan mau jadi ya kalau lah. Dibedahkan abahnya aja. Hitungannya takdir ditentukan. Cuma tinggal berdoa lagi kita lah. Berdoa kepada Allah. Sama-sama kita tak. Nah sabar atas qadaillah. Ya aliyu. Walid ta'ibi salah su'alamatin. Orang bataubat itu ada 3 tandanya. Ijtinabul haram. Ya kan? Ijtinabul harami. Menjauhi nang haram. Sudah bataubat bang. Istighfar semalam dibaca 100 kali atau 70 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 70. Ada yang mengatakan satu riwayat 100 kali. Riwayat yang dua nenek Bukhari Muslim.
Ya kan? Bukhari riwayat lain, Muslim lain, padahal sama istighfarnya. Cuma digabung keduanya 70 lawan 100 antara Bukhari Muslim. Nah, berarti hadis nih. Oh, sahih aja kada duanya. Pian baca 70 sahih juga, kada duanya sahih juga. Nah, di pas Bukhari Rahul Bukhari Rahul Muslim. Ulun apabila hadis kebiasaannya ulun periksa dulu siapa yang meriwayatkan rawahunya itu hadis pada sembarangan. Nah, ini Bukhari kah Muslim kah? Karena Imam Bukhari Muslim ini, Imam Bukhari ini sidin meriwayatkan hadis mun kada adil bujur-bujur orangnya hanya sidin ambil hadisnya itu. Mandustai aja tuh lawan ayam atau itik ya kan, Imam Bukhari kada mengambil riwayat hadis an-annya itu. Nah kalau an-annya itu, kenapa? Karena ini mandustai mumpani ayam, umpannya kada ada lading di tangan. Kan umpan kada ada lading di tangan. Imam Bukhari melihat waktu itu kada mengambil sinon hadis an-an itu orangnya, kenapa? Karena mandustai binatang. Ayo, kan lading tangan, banyak dapat dingin kepala ayam tadi. Nah, panganya disumbalinya badusta lawan binatang tadi. Imam Bukhari kada mengambil sidin lawan orang itu karena badusta lawan binatang. Hebat Imam Bukhari lain. Imam Bukhari luar biasa, hafal hadis lah, berapa ribu hadis ya kan. Imam Bukhari itu orang hafal hadis lah, itu kada hancur dalam kubur. Dalam hadis ulun waktu bahari guru Hasanah bila membaca hadis ulun menghafal tuh spesial hadisnya tuh, ibaratkan misalnya mim dulu hafal ya kah, ibaratkan buhan kana ulun hafal buhan kana tuh, kana adalah kalimat kana fil madi, kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayamuna ya Nabi Rasulullah tuh katujuban sin menganan buka gawean nang kanan adalah mau nambah hera kan kere kala. Katujuh menganan Nabi neta mutabah lawan Nabi itu bukan karena itu. Ada lagi di hadis karena sallallahu alaihi wasallam yuhibbul batikh, Nabi itu katujuh makan sumangka. Ini pindah banyak sumangka bilang ini lah. Ya kan bukan karena itu Nabi katujuh makan sumangka. Jadi seolah-olah kita itu mengikut Nabi katujuh makan sumangka mutabah. Karena sallallahu alaihi wasallam yuhibbus syai, Nabi itu katujuh minum teh. Ada jatah tiga sudah. Nah, teh. Kupil adakah? Ini kupil lah. Kan ada juga. Karena sallallahu alaihi wasallam yuhibbul gahwah. Qahwata, gahwah baca tarib. Karena sallallahu alaihi yuhibbul gahwah. Nabi itu katanya minum kopi. Nah, di orang minum kopi itu keingatan lawan Nabi. Nah, kan banyak sampai ke Isya kerjuntung. Dia bukan kana, bukan kana aja lain men kena men. Man amila halisan wa ya'mal bi itu lain bang men tuh, ya kan? Buat mem nih, buat man. Buat non bilang niatul mu'min khairun min amali, niatul mu'min khairun min fi'li. Macam-macam tuh di hadis tuh. Han kaitul bahari mah hafal tuh. Berapa ya Allah. Ya habis mencari kitab tuh. Nak mana kitab Abah tadi nak? Tepang bah napa bah kitab ni belakang pian tu je. Kayak tara bahi bahasa. Teguing mah hafal. Jadi abahnya pengarasan misalnya lah. Lalu kadang itu bang. Nang sabutingnya nak kayak jerwan. Iya tuh kacamata ya tuh. Nah, masang kacamata. Mana kacamata Abah aja? Tupang bah ger. Nang sabutingnya jerwan. Kaliber orang pengarasan ni lain. Karena mau bakalah. Hah? Hujan harinya lah. Binian jangan berhujan, janganlah. Benaungnya, benaung itu rahmat juga. Kalau yakinan, anu aja bukuh dari rahmat dia. Karena apa sudah disediakannya tempat-tempat yang lah benaung. Jangan berhujan, jangan. Hendak pintar semalam ingatakan pertama minum banyu kopi. Nang kedua yaitu makan pisang mahuli. Ya kan? Nang ketiga roti sebiji seapat gitu. Seminggu sekali ke barang mamalakan itu. Atau misalnya sebulan sekali, ya kelawasan sebulan lah. Misalnya seminggu sekali atau setengah bulan sekali. Banyu kopi, tapi bisukan minumnya lah, pukul 7 tuh. Banyu kopi, kemudian pisang, memang macam manakit nah pisang apa aja? Pisang
pisang mahuli sebiji aja, namun sasikat behiraan kena. Sebiji, nah roti pulang sebuting itu, pas 3 macam itu otak insya Allah incir tuh. Nah, pintar tuh sekolah insya Allah kena. Ingatlah banyu kopi, pisang mahuli sebiji, roti sebiji jalannya. Mohon kayak itu pang banyu kopi 3 cangkir, pisang sasikat, roti sebelahan nenggana tuh itu bisa bungul gini. Kenapa ya? Udah kebanyakan bungul pulang, overdosis. Hati-hati pulang. Sudah diperahkan ya sebiji jurang. Dimakannya sebelah itu. Kekanyangan itu. Tuh guru madakan bahari tak. Ya ulun bahari baca kitab di Darussalam mulai kelas 3 aliyah. Jadi mana guru kitab mendaja namanya aja. Kitab mendaja artinya guru tegas sih bila kitab nang lain sarik sih sudah ya. Kenapa aku aneh tak bawa gitu? Aku aneh kitab aku juga nih. Kan kitab aku tuh sama kitab sininya berbaris kada sama tadi pang cuma masuk di perhatian guru. Kenapa artinya bawa kitab sudah emang nggatar kah biasa ya? Kadang nggatar kada. Coba kitab ya salah nih. Baca aku di hadapan guru kasih alih bahari. Waktu membaca sampai ke tuntong, guru kada ada menagur berarti bujur tuh lah. Bujur tuh. Cuma salahnya apa ya? Kitab seorang salahnya. Periksa raput kah? Harus sekalinya sorot 5. Aturnya 10 kada dapat. Di mana sarik guru yo? Kitab tuh lain. Rupanya guru emosi ada lagi. Kitab tuh Allah ya raham. Ada apa aja nilai itu benar aja lah. Yang penting tamat sekolah ya kalau lah lulus saja tuh itu nah. Nah, itu bahaya pada kotor. Aku bingung kenapa dong 5 sorot. Maka baca bujur aja gara-gara. Ya kayaknya salah kan makin bermamai sih ini. Baca salah. Mana kitab seorang baca salah makin basarik guru. Lantaran baca bujur aja cuma kitab aja lain. Ya dan guru tuh memberi nilai apa tadi? 5 sorot. Aku hendak membahas kuliah pang gurunya dalam kubur sudah. Ya mati kenapa salah aku? Guru nih biar ada mati kata bayar nilai itu benar aja lah. Zaidun Karimin ya. Zaid itu Karimin. Oh, kan mau aja. Nang bujur tuh Karimun jadi kabar ya kan. Mau orang Karimin tuh. Saja dia apa aja usah jadi jar majurur aja. Bermula si Zaid seperti rem itu kalau. Mau aja kalau. Bujur aja mau aja. Zaidun Karimin. Si Zaid seperti rem. Momen itu daripada. Jadi atunya Karimun macamnya kabar. Zaid itu Karimun. Nah itu kabar pas dibaca Karimin. Salah jar guru. Mau aja kalau guru jurang. Karimin. Ada mau aja sih dia. Seperti rem tertawa guru. Aja guru pintar pada unda ponyol. Guru bahari itu. Aku nang rame bahari ada kawan di Amuntai mana kawan di Amuntai ini pintar nahu. Nah katuju aku berdebat bahari itu. Ini boleh gak dibaca jurang? Karena mau guru aja, tapi mau kalau dia jadi alasannya dia apa? Tertawa gini aja. Wah ini dia Muntai itu alim bana orang Allah. Iya banyak bana murid sekali dia Muntai. Kawan sebangku bahari itu dikasih 3 aliyah tak. Man men mon munna man men hu ya kan dia ya kan. Apalagi sebutin itu ada dia lah. Kambang lawan kumbang sama kala. Kumbang kambing sama kalau kumbang datang kumbang datang apa jar kambing datang kumbang terabang ya ini kada kumbang datang kambing terabang lo salah. Nah itu ada kalimatnya itu baru 6 kalimatnya lah bacanya kan kumbang datang kambing datang kumbang terabang itu bujur aja kalau ada nih kada kumbang datang kambing terabang salah. Kambing terabang itu ganalan. Kami benar bahari lah bata takudan kakak itu. Melayu nih. Haram memakan keladai kampungnya. Sekalinya membarisi haram memakan keladai kampung. Pada kada poin lagi keladai di kampung. Salah baca. Nyak lagi keladai itu sama. Bila kambing tuh bayar, bila kumbang ada bayar. Oh, nah, ya pintar guru pada murid jangan. Bilanya kambing tuh nangai jar guru bahari bayar nangai. Bila kumbang tuh nangai kada bayar. Kambang kumbang sama nangai jar. Cuma kada bayar. Bedanya si kambing tuh deh.
wala ya'nu wal hirsu ala talabil ilmi. Kepingin rajin ya kita artinya itu rajin atas menuntut ilmu, wala ya'udu lidzambi dan tidak mengulangi bagi perbuatan dosa, kama la ya'udul halibu lidor'i sebagaimana kada kembali lagi orang yang memarah susu kambing sudah diparatang separahannya kada berbulik lagi ya seperti itulah. Kama la ya'udul halibu lidor'i ya kada kembali lagi orang yang memarah sapi apa memarah susu kambing. Summa qala aslun fi alamati syirki. Kontrol guys. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain. Mana inggannya? Halaman 12 lah. Wa ammal mu'minun. Wa ammal mu'minu dan mu'minuna adapun bermula orang-orang yang beriman. Nyatakanlah bahari ujar guru nangnya aja bahari. Bila ada amma tuh nangnya sesudahnya hukumnya rafa tuh mubtada nangnya itu jangan guru bahari lah dalam kubur gurunya sudah. Allah memfa'ni barakatihim fid din wad dunya wal akhirah. Adapun bermula orang beriman. Jadi beriman itu mukminun itu mubtada ta. Sesudah lepas amma hukumnya rafa nangai jar guru. Itu mubtada itu jar. Papil jannah jangan kita membaca pipil jannah. Itu papi bacanya. Ada pipi kada. Nah, kitabnya kitab gundul, kitab kada berambut. Orang beriman tuh kina di dalam surga. Wah nyamannya lah. Ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbin bashar. Oh, mata nang kada pernah melihat, telinga kada pernah mendengar ada kina. Yalah, jadi bilanya kita dalam surga itu apa nah hendak ada kina. Ya Allah lah. Lahum ma yasha'una inda rabbihim. Napa aja yang hendak sisi Tuhan mereka itu ada. Apa yang hendak ada. Jadi lamun kisah surga wah rami benar. Mun kisah neraka mah nangis saja. Orang beriman di dalam surga. Lawaskah orang beriman itu khalidun kakal mereka itu. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Kena buah-buahan ada di sana macam-macam. Fakihatun buah-buahan. Wa furushim marfu'ah. Ya kan surah Waqiah kisah surga nih. Kena tilam itu kena marfu'ah tinggi tilamnya. Menurut dalam tafsir tilam itu tingginya 500 tahun perjalanan. Ini gugur kayak apa guru jar? Meledak katanya 500 tahun. Ada meledak-ledakan lagi. Ya di surga itu kada ada lagi dan gugur ada lagi. Dan pakai picikan menurut dalam tafsir. Banyak dipicik tilam itu naik ke atas 500 tahun dari. Balik. Tinggi tilamnya lah. Ya, karena berguguran lagi. Adalah wisi kuri. Kada ada wisi kada ada. Di surga itu ada wisi. Ya kada mau bahira lagi. Kalau yang nak pada bahira berarti kada lagi. Tahi kita nih itu yang kita makan tuh jadi palo. Palo itu pun jadi minyak harum. Minyak harum. Tapi ambar kasturi harum itu pulang ada surga. Nyaman nem kisah surga. Kisah neraka kalam. Yang nangisan tuh. Yang lain pulang tuh. Sayyidina Utsman kah? Kada khilaf kah? Sayyidina Utsman kah? Sayyidina Utsman bila dikisahkan neraka, sidin ya saja. Kada takutan. Kisah neraka. Tapi lamun dikisahkan kubur menangis sidin. Sahabat Nabi Sayyidina Utsman. Kada gampangan. Mun kisah surga. Wah, sidin biasa aja. Karena anu benar terbiasa dari kisah neraka biasa sidin.
Aku namun dikisahkan kubur Sayyidina Utsman menangis sampai dia. Kenapa? Karena dalam kubur tuh sorangan itu pengalasannya di sini menangis. Ya kan bakawan lah. Warna kita bakawan lah berdua lah. Gue rasakan kayak bakawan ini ramai kalau kita. Nah, adapun neraka udah Sayyidina Utsman aku ketakutan kenapa? Pin ketakutan kan. Orang banyak Sayyidina Utsman jujur jual lah. Ini orang banyak di pen lain pada sedikit pula. Coba pengen dapat hantu. Orang banyak bertahan gina. Rame nih. Sesuai dengan begendang nya karamnya tapi lamun sorangan terdapat hantu apa kabar ya nang terpakil tali selawar tuh kenapa ketakutanan buka di ketakutanan nah contoh sama tuh aja biar sapu orang mati bimbingnya tetap sorangan dia nah kecuali tadi amal baik ya lah nama ngawani kita itu pak nah tuh lagi muncagar nang ya sorangannya petate itu bini dan yang kedua hendak bakawan itu aja pulang nih roh lah kecuali orang itu taat ibadat dan rohnya sama itu bakawan nam itu tuh zahirnya ya bang tadi lah kan ada masyuhada wassolihin ya kan kamal ambia wasyuhada wassolihin itu benar aja tuh lah itu zahirnya sorangan tadi ya, jadi menangis tadi khalidun kekal mereka itu wa ammal kafirun papinnar khalidun karena orang-orang kafir itu di dalam neraka khalidun kekal mereka itu dalam neraka ya dan kita membaca Allahumma ajirni minan nar Allahumma ajirni minan nar Allahumma ajirni minan nar Allahumma ajirni minan nar ya Allah lepaskan aku daripada api neraka ini baca Allahumma ajirni minan nar Allahumma ajirni minan nar maka jadi imam nih diganti sare salah baca jir minan nar ajir nih bujur-bujur ya ada orang baca nak itu jir minan nar ya Allah majir minan nar Allah majir minan nar pandangar aja kok sini pikir sidin leh yang bujurnya Allah ma'ajir nih jim ro nun ya Allah ma'ajir nih minan nar lepaskan kami daripada api neraka ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم 5 kali itulah baca dah. Nah, masuk surga rasa kada cucuk, masuk neraka takutan, bagaimana bukannya? Kan surga tak anu rasa kada cucuk, surga Firdaus nih, masuk neraka takutan juga, pahabisannya minta surga juga, minta keampunan masuk ke surga juga bukannya. Dapat tuh aja tuh doa-doa siapa tuh? Doa Abu Nawas saja, Abu Nuwas lah, Nuwas Amar kan sini tuh sini, Abu Nuwas dah, orangnya pintar tuh lah, kisah Abu Nuwas deh. Wala tapna jannatu wan naru wala ahluhuma, dan tiada binasa surga dan neraka dan tiada juga ahli keduanya, kada kakak. Wala kada binasa salah tadi dan tiada binasa surga dan neraka kada hancur aja kita Allah Ta'ala jawaban kada menghancurkan lah wala tapna jannatu wan naru wala ahlu ya atop nih la wala ahlukuma surga tu kada binasa neraka kada binasa jo nang di dalam ahlinya kada binasa jo bilang kada hancur kada duanya tetap namanya kada hancur sama ya lah binasa hancur sama aja lah sama aja nya kada binasa waman syakka nah itu hati-hati baca kita baca suka gina waman syakka ya syukku nih siapa yang ragu-ragu pisain pada sesuatu min hadil asyai nah kenapa asyai badal kepada hadih daripada ini sesuatu faqad kafara. Nah, muka ada banahum baca tuh faqad kipar aja. Pada belajar sorok lah kapar tuh PMAD itu. Siapa ragu-ragu ini sesuatu ada garang surga itu, ada garang neraka itu jer. Ya kan? Ada garang surga itu. Nah, itu faqad kafara, maka sungguh kafir ia kada percaya. Faqad kafara. Summa qala mas'alatun idza qila laka wallah. Sedikit ada pertanyaan masalah istinja nang semalam kada tungtung sedikit lagi lah. Bolehkah guru bakamih berdiri? Nah, ya kah? Banyak orang mau berdiri lah, punya darurat ada apa-apa lah. Nah, jawabannya harus berdiri lamun kada
uzur. Ya bulu ko iman yukrahu bila kadin apa-apa bakami berdiri hukumnya makruh. Han berdiri ini kayak biasanya supir aja nih berdiri pamila. Supir motor aja lah. Rata-rata tuh jarangnya berduduk. Nah, tapi bila ada uzur, ada papa nih yuk dimunyak kadin apa-apa makruh berdiri tadi kecuali uzur. Palahu ayyabula ko iman bila korohatin lamnya tuh lil jawas harus inya itu bakameh boleh aja tapi ada makruh selama inya itu ada uzur lah kok iman tadi harus bakameh badiri kada makruh tetapi illa li uzri namun uzur kada apa-apa. Nah katakanlah bakameh badiri makruh tapi lamun ada uzur apapun lamun dia berduduk ada penyakit atau bila nyaku berduduk kintet ke selawar nih teh ada kawat hambur karena kami selawar ini hambur kintatan selawar pas berdiri itu boleh hilang nama makruh tadi. Nah sudah jelas ya kalau lah nah, itu wala khilapi kada ada khilaf apa khilafil aula di dalam kitab Asnal Maqalib juz yang pertama. Hukum pakai kupiah dan basandal masuk ke dalam wisi. Nah, kebiasaannya batulis dilanggar atau di wisir apa di masjid apa tulisan aja ya? Lepas sandal ya kan? Aturannya pakai sandal. Ini lepas sandal, ulun bingung pian. Mulai martapura sampai kamari baca ingin lepas sandal aja. Aturannya pakai sandal. Tukarakan gina panitia lah melanggar dianggar tuh sandal atau apa tadi mun kupiah bawa seorang aja kalau lah ini sandal ditukarakan sudah gereja 2 hari hilang kan ada pula maling sandal jadi nggak hele jadi serba salah nih salah. Nah babinian yuk pengumuman yang mana turun hari ini apabila pian masuk ke dalam wisi ke dalam jamban kada basarudong maka kebiasaannya panglupa kada tapi keingatan. Yang kedua belajar ilmu kada tapi mau masuk. Kenapa? Akibat masuk ke jamban kada batukuk. Nah mulai hari ini katakanlah basarudong cukup aja barang aja ditukupakan tuh panci ke barang aja. Kalau misalnya kada ada bisi kupiah panci atau saraung laki kah? Saraung laki di basaraung. Ada orang mengaji di Martapura, orang meninggal ada haji sidin, sugih pulang. Tahu alim nggak tahu kalau cuma sugih. Ternyata sugih dulu. Mendengar guru Ibran jar pengajian jar lonang bini bakisannya. Aku manya jar guru madahkan artinya bakupiah masuk ke dalam jamban sin kupi haji harus masuk kupi haji masuk. Tapi buruk cuma kupiahnya. Kupiah bakas juga. Barang aja asal bakupiah. Aduh sakina lelakianna bakupi haji, bakacamata, basorban, mau itu ceramah dan misi. Keharatan benar, cukup jasa bakupi aja. Nah sudah, supaya jangan tapi panglupa, katakanlah. Kita bisi anak di rumah, anak buah kita bisi, unak bahasa rudong lah kayak masuk ke dalam wisata tejar guru nak kayak bila kada bahasa rudong ini kata kayak panglupa ikam kita kan bisa kuliah belajar tapi paham kena akibat masuk ke wisata kada bahasa rudong. Nah masing aja tadi tak lamun kada inget pang lu kada inget nah ulun ambil aja apa nih tuh tudung banyu imbir kah nah ulun pasang di sana nah dulu aja. Kenapa? Karena kada inget tadi masuk kopiah bareng aja atau kena tangan aja lah. Nah tangan yang untuk pakan. Nah membayar kali basuh lah. Nah yam sudah nih. Paksa dilapas sudah. Asal ada aja teh. Nah kita. Dulu gitu aja biar diingat. Nah katakanlah. Nah pakai sandal ini ke wisi supaya jangan penyakitan. Karena Rasulullah waktu masuk ke dalam wisi, sidin melihat penyakit itu datang. Mulai bawah sampai ke atas. Tapi lawan Nabi kada masuk lawan Nabi Rasulullah bang. Kedua di penyakit. Kayak Nabi itu bila bahira, Rasulullah itu bahira kala najis deh, bahira gugur ke tanah, bebuhan cacing mambil barokat, hilang langsung, hilang tahi Nabi langsung. Oh Rasulullah, muntahi kita setahun kan hilang. Siapa yang mambil barokat? Rasulullah luar biasa cacing mambil barokat. Tuh Nabi,
Melihat Nabi lawan penyakit tadi. Nah, Allahumma la tushmit a'da'i bida'i waj'alil Qur'anal azim shifai wa dawa'i fa anal alil wa antal mudawi. Ya kan? 7 kali dibaca itu jar pagi sore tak. Berkat Quran deh. Nah sudah tadilah sunnat hukumnya nah yustahabu li qadil hajat ay li muridiha baulan anu bakameh yasturu ra'sau manutup akan kepalanya lil ittiba karena mengikut nabi lah bahasa rudong masuk ka nyatakan laki-laki bini-bini bila masuk ke jamban jangan tabuka kupiah jangan kadaba kupiah kenapa itu kina panglupa mewarisi kina lawan bersandal tadi. Nomor 3, boleh hajakah guru masuk ke dalam WC bergambar ulama? Oh, bekas pembagian bang bercucukan nih, ada gambar ulama, maka hukumnya makro. Gambar tuan guru baju kaos, di bawah matam dipadam, ya kan? Kenapa? Makro hukumnya. Adapun nama-nama aulia haram bila kana najis, paham lah? Atau gambar-gambar orang wali-wali tadi. Karena di kata berumahan itu kada boleh. Lamun dibawa ke dalam WC hukumnya makruh. Berzikir dalam WC boleh aja kah? Berzikir illallah illallah. Enggak sampai beheran ini illallah illallah atau jangan kawan kis kawan wahen. Di luar wahen kawan nih. Betunya hutin dalam beheran ini. Yarhamukallah. Jangan. Itu biqalbi la bilisanih. Dengan hatinya aja menyahuti orang wahin tadi bukan dengan lidahnya ya hamida biqalbihi pakot dikit lagi ada 2 guru baroko guru dalam WC bolehkah baroko menyamun Jepang baroko di WC lah wow 2 bil habis pian ada kerasaan hukumnya makruh kal akli seperti makan wa minal adab setengah daripada adab alla yakula wala yashrab bahwa di dalam WC itu jangan sambil makan jangan minum ini sambil makan gulaan di WC nyaman juga penglai nyaman tadi makruh berarti ada penyakit tak nah wa minha dan dalam WC katakan lagi benar alla yastakal jangan bersikat gigi dalam WC li annahu yurisun nisyan itu mewarisi panglupa nah artinya jangan bersikat gigi ya kayu dia ulun semalam bila dalam WC bakameh itu ya kan dalam WC nih lawan baudu dihalat dari itu nah dihalat apabila kita kada bahalat makruh hukumnya dalam WC bahalat lah sudah sampaikan kalau barangnya digarisin apakah guru bakameh kan sebuting lagi guru bakameh guru dalam kolam renang maka ampun orang guru ada aja nah apa aja dapat pengaruhnya apa tahura kah ada bisa ke sana lah lu bisa ke sana apa tahura juga kan itu nang rame orang mandian ya nya ulun ni pen gini katujukin sama anu apa tah ibu-ibu bini tah dibawa kina ke tahura kemana lagi ke mana orang makan ditambak kah bawa bini Yalah, sewaktu-waktu bisa boleh dalam hari itu ada hadisnya tuh sewaktu-waktu boleh menghibur-hibur bini jangan dibawa ke padang terus mulai kawin sampai ke mati ke padang aja yang dibawa kena cangkulon parang hari-hari bawa bini kemana apa namanya tuh Bali kan ziarah kan biarnya salah paham sudah ziarah ada orang Bali di Bali tuh babi ini bawa bini bisa ke sana cuma tadi nang ziarah tadi jangan nang bebuhan nang apa itu macam-macamnya bah pian tahu apa dulu lah berarti itu bebuhan ke Bali jadi itu nah kalau kena bakameh jangan patungin lah jangan kan bakameh di kolam renang halus tuh kasihan orang napa jorang pina masin bajunya nih hukumnya sekurang-kurangnya makruh lah ada mengatakan haram bila bahira ya di kolam situ. Oh majo siapa ampunnya ini bilangnya nyarik banget. Haram hukumnya. Daur kekawanan apa lah bahira di situ. Jangan mana pepadahnya pengumuman untuk bahira nah kembalian dulu. Sekalinya aja bima in mamlukin rokidin yuhram. Di dalam air nang dimi ampun orang nang banyunya itu pulang kada berjalan haram hukumnya.
Annahu sallallahu alaihi wasallam naha an dzalik. Rasulullah menegah dari pendemikian itu. Wa yuhramu fil qalil, dan diharamakan bakamih nang sedikit banyunya, jangan kasihan orang kamasinan. Lucu pikir nilai kan ada aja hukum Allah Taala. Jangan bakamih di situ. Di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Wallahu a'lam. Ada sedikit pertanyaan. Pertama, takunan jamaah. Bagaimana kalau kita masbuk satu rakaat waktu sembahyang Jumat? Apakah sesudahnya sarakaat saja atau seperti sembahyang zuhur? Jangan ditambah serkat lagi. Sama 2 juga cuma masbuk apa-apa. Boleh jadi sama sembahyang juga cuma 2 rakaat juga. Lamun 4 jadi zuhur kita 2 juga artinya ditambal lah. Ya, enggak apa-apa. Jadi boleh aja Boleh masbuk aja. satu rakaat Iya. sembahyang Jumat. Serkatnya tambahi serkat dua lagi lah. Bilanya masbuk sama Jumat tambahi lagi serkat dua. Sama. Jangan 3, jangan itu sama zuhur gitu. Ya, terus udah gitu. Bagaimana supaya mendidik anak jadi orang yang soleh? Wah, banyaknya lah. Nyatanya dimasukkan ke pesantren dulu, disekolahkan dan di kakawanan orang soleh gitu lah. Lawan makanannya itu pang itu soleh cara-caranya tadi. Banyak banget jawabannya itu pang anunya jawaban ringkasnya tuh. Dikawanakan dimasukkan ke sekolah ke agama gitu. Iya. Apa amalan orang yang hamil supaya bisa mendapatkan anak yang soleh dan solehah? Oh, amalannya kah? Amalannya. Masuk banyak di atas. Nah, terutama dalam kita disebutkan al-aqlul halalu, makanan yang halal, yaitu puncaknya. Makan ibunya tadi. Itu puncaknya lah. Itu makanan yang halal. Udah lagi. Bagaimana orang yang beranak waktu bulan puasa, bekas beranak itu kita kada puasa, apakah dibayar puasa itu atau kawa dibayar fidyah? Mana? Orang beranak bulan puasa kada puasa sebulanan, diwajib dibayarkah gini kisahnya atau bayar fidyah aja kawa? Anu bayar lawan fidyah. Jadi kada diqada lah puasanya. Puasa di kodok. Cuma ada mengatakan bayar fidyah, ada juga itu menurut kemampuannya tadi. Ada lawan fidyah ma'al qadha, ada juga itu. Ya, 2 macam jawaban dipikir itu. Kitab Tuhfah lah, ya 2. Ada lawan anu qadhaan ma'al fidyah itu. Jadi fidyah aja mamanya boleh aja diolah. Boleh juga. Ambil sebutin aja. Ambil aja ada juga itu. Lil masyaqqat ya, ada juga itu berpendapat. Itu 3 pendapat ulama. Ya. Nah tadi kada ingatlah sebutin tadi kita guru Hasanah, bolehkah mengucapkan kata-kata almarhum orang kada Islam? Ini di TV biar penuh aja lah, hukumnya haram, kada boleh. Itu lagi jalannya. Dalilnya Quran, maka nalin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Itu Quran. Jadi kada boleh bahwasanya memintakan ampun dan memintakan rahmat karena sudah mati. Kalau supaya orang masuk beriman tuh kada apa-apa. Supaya beriman mendoakan almarhum ada boleh lah. Nah di TV bagian almarhum jarinya oleh orang-orang Kristen almarhum jarinya bungul jorang. Arti bungul tuh kada tahu. Nah janganlah TV bagian itu. Ada boleh haram hukumnya. Nah itu ya jawabannya. Kita jangan umpat lah. Urana non Islam jangan almarhum jangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita zahir batin seumur hidup. Demikian pula dosa dan kesalahan ibu bapa kita, keluarga kita, jiran-jiran kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala berkat kita majlis di tempat yang mulia ini, dan mudah-mudahan kita semua berkumpul dalam surga. Mudah-mudahan berkumpul dalam surga. Mudah-mudahan berkumpul dalam surga. Masuk surga bighair hisab, masuk surga bighair hisab, masuk surga bighair hisab. على هذه النية وعلى ما نود الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu minna antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Bagi para jamaah lah, apabila ada yang hendak umpatan maghrib di sini bisa aja, karena habis sembahyang maghrib kita langsung acara. Jadi kalau ada jamaah hendak umpat sembahyang maghrib di sini, kawah aja.